मादा के कालियाचक के नवादा जादूपुर के शालेपुर मोमिन पाड़ा में हुई झड़प और गोलीबारी की जांच बुधवार सुबह 7 बजे मुर्शिदाबाद डॉग स्क्वाड की टीम ने शुरू की। बताया जाता है कि मुर्शिदाबाद डॉग स्क्वाड टीम ने आज घटनास्थल पर पहुंची और आसपास के इलाकों में प्रशिक्षित कुत्तों की मदद से तलाशी अभियान चलाया। गौरतलब है कि मंगलवार को कालियाचक के शालेपुर मोमिन पाड़ा में 2 तृणमूल गुटों के बीच झड़प हो गई थी। स्थानीय तृणमूल नेता जाकिर शेख और तृणमूल क्षेत्रीय अध्यक्ष बकूल शेख के समर्थकों के बीच झड़प की खबरें आ रही। इस झड़प में अताउल शेख उर्फ हशा शेख नामक एक तृणमूल कार्यकर्ता को गोली लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि मृतक के शरीर पर गोली का कोई निशान नहीं मिला है। हालांकि घटनास्थल पर गोलियों के खोल पाए गए। इस घटना में नवादा जादूपुर क्षेत्र तृणमूल के अध्यक्ष बकूल शेख और उनके भाई पूर्व क्षेत्रीय प्रमुख और वर्तमान पंचायत सदस्य इसरुद्दीन शेख भी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का फिलहाल गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज चल रहा है। कालियाचक थाने की पुलिस ने घटना की जांच करते हुए मंगलवार रात तक कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है। घटना की जांच के लिए बुधवार को डॉग स्क्वाड टीम को तैनात किया गया। डॉग स्क्वाड टीम ने मुर्शिदाबाद से प्रशिक्षित पुलिस कुत्तों की मदद से घटनास्थल और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। आज नई गिरफ्तारी या हिरासत की कोई रिपोर्ट नहीं है। इलाके में पुलिस गश्त जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पासपोर्ट घोटाले में बारासात से साबिर अली नामक एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पासपोर्ट और आधार कार्ड घोटाले में समीर दास की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद साबिर का नाम जांचकर्ताओं को पता चला था। समीर दास से पूछताछ के बाद चंदन चटर्जी, कौशिक रॉय और दिवाकर विश्वास को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब साबिर अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बारासात पुलिस ने पासपोर्ट घोटाले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में उत्तर 24 परगना जिले के बारासात के लाली सिनेमा हॉल इलाके से एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम साबिर अली, उम्र 38 वर्ष है। पुलिस আরে একটা ওই হ্যাঁ? দিচ্ছে তো তুমি নেবে আর 60 গাড়ি অন্য জায়গায় যাবে কি ও পাসপোর্ট আধার কার্ড তৈরি করতে? আরে দুটো লোক লাগবে এখন স্যার। হ্যাঁ না স্যার, বাসায় দুজন তো মাঝখানে। পুলিশ আরে ঠিক আছে একদম দিচ্ছে আগে করতে স্যার না, আমি অপরাধ করি না, আমার নাম নিয়ে ফাঁসানো হয়েছে। সমীর দাস আপনি চেনেন? সমীর সমীর দাসকে? দাসকে আমি চিনি না, সমীর দাসই তো আপনার নাম বললো। কিন্তু আমি চিনি না সমীর দাস লোকটাকে। হ্যাঁ সমীর দাসকে আমি দেখিনি কখনো। কতদিন আধার কার্ড তৈরি করেছেন? আমি শুধু কারেকশনের কাজ করি স্যার। আমি কিসের কাজ? ওই ব্যাংকে কাজ হয়, ব্যাংকে আমি শুধু ফর্ম ফিল আপ করার কাজ করি, হ্যাঁ আর কোনো কাজ করি না। আর ওই আমি এলআইসি এজেন্সি করি অ্যাকচুয়ালি। ব্যাংকের ফর্ম ফিল-আপের কাজ কোথায় করতেন? বাড়িতেই? না, ব্যাংকে আমাকে আমি ব্যাংকে কাজ করতাম, 2 মাস হয়েছে ঢুকেছি। আপনাকে ধরলো কেন? আধার কার্ড জাল করার যে অভিযোগ সেটা কি সত্যি? স্যার না, আমি ডুপ্লিকেট কাজ করি, সব জেনুইন ডকুমেন্টস থেকে করি। আমি যেটা পড়েছে সেটা আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक पिता पर अपनी ही नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ देकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। नाबालिग लड़की अपने पिता इरशाद सिद्दीकी के साथ बिहार के बड़िया इलाके में रहती थी। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि पिछले 2 वर्षों से उसके पिता इरशाद सिद्दीकी उसकी बेटी को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करने के बाद नशे में अपने सहयोगियों के साथ यौन संबंध बना रहा था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पिता इरशाद उसके साथ मारपीट करते थे। इसके बाद उन्होंने इरशाद के फ़ोन से अपने मामा का नंबर ढूंढा, उनसे संपर्क किया और बिहार से ट्रेन द्वारा बारासात के जोगदीघाटा काजीपाड़ा में अपने मामा के घर आ गई।
पूरी घटना का खुलासा करने के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों सहित बुधवार को बारासात थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा पीड़िता की मां ने इरशाद पर अपनी बेटी को वापस पाने के लिए उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इरशाद कथित तौर पर उस स्थान पर गया जहां पीड़िता की मां काम करती है और उसके साथ मारपीट की, जिसके कारण उसकी नौकरी चली गई। पीड़िता की मां को आशंका है कि इरशाद पहले भी कई महिलाओं की तस्करी राज्य के दूरदराज के इलाकों में कर चुका है और अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो इरशाद सिद्दीकी अपनी बेटी को वापस ले जाएगा और उसकी तस्करी करेगा। मेरे साथ हुआ था, हम अपने अब्बू मेरे हॉस्टल में डाले थे, ठीक, मेरे हॉस्टल में डाले थे, वहाँ पे खाते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, वहाँ से निकाल कर लाए घर पे, तो मेरे को काम करवाने लगे। हाँ, घर के काम करके आते थे हम घर पे, तो नशा का जो दवाई होता है वही मिला के मेरे को खिला दिए, ठीक, खिला के और सुला देते थे, गलत काम मेरे से करवाते थे। हमको मारते थे मेरे अब्बू। कौन आपके साथ गलत कर रहा था? और ये जानते नहीं, हम तो नशा में रहते हैं। हमको आपको कौन खिला था? मेरे अब्बू खिला देते, तो हमको नहीं मालूम था कि हमको नशा किस में दवाई। नाम क्या है? हाँ, इरशाद सिद्दीकी। कितना टाइम से ये हो रहा है आपके साथ? ये हो गया 2 साल हो गया है। 2 साल से। उसके बाद आप किसको बोला ये घटना? ये घटना अपने मामा को बोले, फिर मामा का नंबर था, खोज खाज करके यहाँ पे हम भाग के चले आए। इधर से भाग के चले वो अपने घर से भी। কি হয়েছিল ঘটনা? আমার মেয়েকে অত্যাচার করে আমার স্বামী, ওকে নেশার ওষুধ খাবিয়ে ওকে দিয়ে অত্যাচার করায় লোকদেরকে দিয়ে, আর আমাকে মার্ডারের ধমকি দিচ্ছে, আমাকে লোক দ্বারায় মার্ডার করাবে, মুখে অ্যাসিড মারবে, আমাকে কাজে যেতে দিচ্ছে না, সব সময় আমার পেছনে লেগে রয়েছে, আমাকে ব্ল্যাকমেল করে, সারাদিকে লোক লাগিয়ে রেখে দিয়েছে আমাকে মার্ডার করবে বলে। স্বামী কোথায় থাকে? স্বামী এই হাওড়ায় যেখান দিয়ে বাইরে ট্রেন যায় ওখানেই থাকে। ও হিরোইন খায়, সারা পাতা খদ্দের সাথে মেশে আর ওইসব করে বেড়াচ্ছে, মেয়ে পাচার করে আর মেয়েদের সাথে অত্যাচার করে তাদেরকে বিক্রি করে দেয়। আপনি এখানে কোথায় থাকেন? আমার কাজীপাড়ায় বাড়ি। আপনার যে মেয়েকে কি করেছে? আমার মেয়েকে ও ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रघुनाथगंज के लाल खंडियार में सत्ता पक्ष के 2 गुटों के बीच जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने बमबारी और गोलीबारी की आवाज़ सुनी है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। बताया जाता है इलाके में अशांति फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 5 उपद्रवी 1 महीने से इलाके को अशांत करने की योजना बना रहे थे। जंगीपुर के SDPO इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तलाश कर रही है। আজ থেকে প্রায় 1 মাস আগে থেকে এই সমস্যাটা তৈরি করছি। কিছু দুষ্কৃতী এখানে মদ খাইয়ে এবং পিকনিক করিয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গ্রামকে উত্তপ্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এই আপ্রাণ চেষ্টাতে আমরা কেউই এই ঝামেলার সঙ্গে জড়িত হতে চাইনি এবং যদি কাকার একবারে কড়া নির্দেশ কোনো সমস্যায় যেন আমরা জড়িত না হই, সেই কারণে আমরা কেউই এই ঘটনার সঙ্গে আমরা জড়িত হতে চাই না। কিন্তু দিনের পর দিন যে ঘটনা ঘটাচ্ছি তাতে গ্রামবাসী সত্যি একবার অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। পুলিশ প্রশাসনও এটা পুরোটাই জানে যে কে গ্রামকে অশান্ত করছে। কালকেও কী করেছে, কয়েকজনকে নিয়ে মদ খাইয়ে এপাড়া ওপাড়া দাপিয়ে বেরিয়েছে এবং স্কুলের পেছন দিকে মাঠ দিয়ে গিয়ে ওই মসজিদের আশেপাশে ওখানে কিন্তু গালিগালাজ করে। যাই হোক, গালিগালাজ করতে করতে নিজেদের মধ্যে সমস্যা তৈরি হয়, ওদের মধ্যে ওইখানেই গাড়িটা ভাঙচুর হয় নিজেদের মধ্যে। ওটা কোনো পাবলিক বা পক্ষ বা উপপক্ষ বলে কিছু নয়, ওরা মদ খাওয়াকে করেছিল, হেরোইন খেয়েছে, এদের মধ্যে সমস্যা হয়, গাড়ি ভাঙচুর হয়, গাড়িটা এদিক দিয়ে চলে যায়। এইটুকু আমার কাছে খবর আছে। বেঙ্গুলি কোনো কিছু হয়নি। পার্টি অফিসে আমাদের লোকজন সব বসেছিল, তৃণমূলের পার্টি অফিসে। সেই তৃণমূলের পার্টি অফিসে যখন বসে থাকে তখন কিছু লোক ওখানে কি চড়া হয় এবং পার্টি অফিসে দেখতে পাবেন যে ওখানে কিছু কাঁচ ভেঙেছে এবং সেখানে করেছে। অবশ্যই এলাকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বড় যে মিথ্যাপাড়া আছে, সেই মিথ্যাপাড়া থেকে কিছু ভাড়াটিয়া গুন্ডাকে নিয়ে এসেছিলো, যেটা পুলিশ প্রশাসন ওদেরকে ধরেছে। তাদের 3 জনের নাম জানি না আমি, 3 জনকে ধরেছে। এই টোটাল 5 জন অ্যারেস্ট হয়েছে, তার মধ্যে 3 জন হচ্ছে ভাড়াটিয়া গুন্ডা। আপনার নাম? আমার নাম হাইকুল ইসলাম, সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাহেবা পারভিন খাতুন ইসলামী।
কিন্তু গতকাল থেকে না বেশ কয়েকদিন থেকে যে এখানকার যে স্থানীয় মাছ হচ্ছে সে উত্তপ্ত এই গ্রামকে অশান্তি করার জন্য কিছু কিছু হিরোইনখোর মদখোরকে নিয়ে ও একটা মানে দল তৈরি করছে এবং তার প্রমাণও পাওয়া গেল গতরাতকে যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি একজন সামলতি মণ্ডল যে আমাদের ব্যারাকপুর সদস্য মেম্বার তার যে হাজব্যান্ড আমার নাম প্রভাত মণ্ডল। এই ঘটনাটা যখন শুরুর প্রথম আমি এখানে আমাদের পার্টি অফিস তৃণমূলের অফিসে জানিয়েছিলাম। হঠাৎ মাসে কিছু গুন্ডা বাহিনী নিয়ে বাহারকার দিয়ে এসে গ্রাম উত্তপ্ত একদম শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তার মধ্যেই এই মাস হচ্ছে কিছু গুন্ডা বাহিনী নিয়ে বাহারকার ভাড়াটিয়া গুন্ডা বাহিনী নিয়ে এখানে আমাদের পার্টি অফিসে আক্রমণ করে এবং কাজটা ভেঙে দিয়েছে এবং ওর যে সাথে সাথে ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतीय सेना के पूर्वी कमान ने 15 जनवरी को विजय दुर्ग कोलकाता में राष्ट्र और गौरव के साथ 77वां सेना दिवस मनाया। यह आयोजन उन जाबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था जो कि 14वें सैनिक की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। भारतीय सेना की विरासत, वीरता और बलिदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित इस कार्यक्रम में कई समारोह आयोजित किए गए। आजाद भारत के पहले आर्मी चीफ बने जनरल KM करियप्पा को याद किया गया। सेना दिवस जो हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है 1949 में भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में जनरल KM करियप्पा की नियुक्ति की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी, UYSM, AVSM, SM ने विजय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है जो उस ऐतिहासिक दिन की याद दिलाता है जब 1949 में जनरल KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। इस विशेष अवसर पर पूर्वी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने विजय स्मारक पर पुष्प चक्र नक्षत्र कर वीर शहीद को नामांकित किया। घटना के दौरान ईस्ट कमांड की 16 इकाइयों को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यूनियन सॉटिशनल और 45 यूनिट्स को GONC ईस्टर्न कमांड यूनिट इंस्टीट्यूशनल को सम्मानित किया गया। यह उनकी सामूहिक सेवा और विरासत का अंश है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे अनुशासित और पेशेवर सेना में से एक है जो केवल सीमा की रक्षा नहीं करती है बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्य में भी अग्रणी भूमिका निभाती है। इस गौरवशाली दिन पर सेना ने राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के अपने संकल्प को एक बार फिर से एकजुट किया। समारोह के हिस्से के रूप में पूर्वी कमान की 16 इकाइयों को प्रतिष्ठित चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया जबकि 45 अन्य इकाइयों को GOC पूर्वी कमान यूनिट प्रशस्ति पत्र मिला। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। भाजपा नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत 4 भाजपा विधायकों ने स्वास्थ्य भवन में स्वास्थ्य अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद भाजपा विधायक असीम विश्वास ने विधाननगर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सचिव और मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारी बीजेपी का डॉक्टर सेल का डॉक्टर मुखर्जी और एडवोकेट कौस्तुभ बागची यहाँ है। दादा आज के अपनी शास्त्र भवन के लिए इनकी सेम ममता बनर्जी सेम ममता शुड अरेस्टेड ममता बनर्जी को अरेस्ट करना पड़ेगा स्वास्थ्य सचिव को अरेस्ट करना पड़ेगा सेम ममता बनर्जी सेम सचिव तो ছিলেন না তার সাথে কথা হলো কি কথা হলো বাংলা
দেখুন আমরা আজকে জনস্বার্থে এসেছিলাম। আমরা প্রধান বিরোধী দল, বিধানসভা বন্ধ, তাই আমাদের আসার বলার জায়গা নেই। আমরা এখানে এসেছিলাম, স্পেশাল সেক্রেটারি আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আমরা বলেছিলাম যে আপনাকে 13ই ডিসেম্বর বা কর্ণাটক সরকার জানিয়েছে, আপনি কেন ব্যবস্থা নেননি? আমাদের স্পেশাল সেক্রেটারি বললেন আমাদের অনেকগুলো অভিযোগ ছিল, দাবি ছিল। তিনি প্রথমত আমাদের দাবি আমরা বলিনি, আমরা বলেছিলাম স্টেট গভর্নমেন্টের হাইয়েস্ট চেয়ারের উপরে অ্যালিগেশন, আপনারা যে ইনভেস্টিগেশন করছেন সিআইডিকে পাঠিয়েছেন, আরজি করের মতো এখানেও এভিডেন্স ডিস্ট্রয় করার জন্য পাঠিয়েছেন। এটা হেলথ কনকারেন্ট লিস্টে আছে। ড্রাগ কন্ট্রোল অথরিটির প্রতিনিধি এবং স্টেট গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি থাকবে। আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন, চিফ জাস্টিসকে, মুখ্য সচিবকে লিখতে, যাতে তারা একটা সিটিং জাজ প্রোভাইড করেন। আর সিআইডি যদি থাকে ভারত সরকারকে লিখতে বলুন, সিবিআই যাতে তার অফিসার দেয়, সিট বানান। সিআইডি, সিবিআই, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ড্রাগ কন্ট্রোলের প্রতিনিধি, আপনাদের যারা SMIS। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पुलिस ने एक जिला भाजपा नेता को पार्टी नेत्री से बलात्कार के प्रयास के आरोप में रामसीता पाड़ा से गिरफ्तार कर बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे अदालत में पेश किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नेता का नाम नवीन चक्रवर्ती है। उसका घर नवद्वीप नगर पालिका के रामसीता पाड़ा इलाके में है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बुधवार सुबह उसे रामसीता पाड़ा स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। उसके बाद मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ बलात्कार का प्रयास, मारपीट और धमकी समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसे नवद्वीप कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक 12 दिसंबर को भाजपा के नदिया के संगठनात्मक उपाध्यक्ष नवीन चक्रवर्ती ने जिला दक्षिण में एक पार्टी नेत्री के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने की कोशिश की। রাজনীতি করতে গেলে এসব একটু হয়, তারই অংশ, অন্য কোনো কিছু না। এটাকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। পলিটিক্স বর্তমান দিনে ভালো লোকেদের করার জায়গা নেই, তার একটা নিদর্শন। তা সেই কারণে এটা নিয়ে দুশ্চিন্তিত আমি নয় একদমই। আমার বিরুদ্ধে যে ধরনের মামলা দিয়েছে, যারা দিয়েছে আর যে ধরনের ভাষায় লিখেছে, তার সঙ্গে কোনো বাস্তবতার মিল নেই। বাস্তবিক বর্তমান দিনের ভালো রাজনীতি করতে চাইলে তাদেরকে বিভিন্ন চক্রান্ত করে ফাঁসানো এটারই একটা কারণ। তাদের কি অভিযোগ সঠিক আমি জানি না। যিনি অভিযোগ করছেন তিনি মহিলা মানুষ, আমার কিছু বলার নাই মহিলাদের বিরুদ্ধে। এতদূর বোধহয় করালো ওনার জন্যই ব্যাপারটা। তো ওনাকেও ব্যক্তিগত জীবনে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আমরা চাই না নোংরামি কথা বলতে, আমরা চাই না কেউ নোংরা হোক, কাউকে নোংরা বানাক। সমাজটা শিক্ষা দিলে সমাজের সাথে সবাইকে ভালোভাবে চলতে হবে। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पांडवेश्वर ब्लॉक के बहुला अंचल तृणमूल कांग्रेस की ओर से बहुला फुटबॉल मैदान में ठंड को ध्यान में रखते हुए 3000 कंबल जरूरतमंदों के बीच बांटी गई। इस कंबल वितरण समारोह का उद्घाटन तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष किरीटी मुखोपाध्याय, युवा तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नरतम मंडल, बहुला अंचल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम मिर्धा, प्रधान सुहागिनी टुड्डू ने किया। बहुला अंचल के 25 बूथों के सभी जरूरतमंदों को शीत वस्त्र दिया गया। इस अवसर पर ब्लॉक सचिव संदीप सरकार, बहुला अंचल युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष व पंचायत सदस्य MD सदरुद्दीन हुसैन, कृष्णा भुइया, धर्मेंद्र पासवान तथा समस्त पंचायत सदस्य और तृणमूल कांग्रेस के नेता व समर्थक मौजूद रहे। पांडवेश्वर विधानसभा जुड़े प्रत्येकटा अंचले এই কম্বল বিতরণের অনুষ্ঠান আমাদের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক মাননীয় নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আমাদের প্রিয় দাদা নরেন্দা, প্রত্যেকটা অঞ্চলে সাধারণ মানুষকে শুধু কম্বল তুলে দিচ্ছে না, প্রত্যেকটা উৎসবে সহযোগিতা করেন, বস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে থাকেন। এবং তিনি বলেছিলেন 2021 সালে নির্বাচনে তিনি বলেছিলেন মডেল পাণ্ডবেশ্বর। আর পাণ্ডবেশ্বর জুড়ে প্রত্যেকটা অঞ্চলে উন্নয়নের জোয়ার চলছে। সারা পশ্চিমবাংলায় যেমন দিদি উন্নয়নের জোয়ার
চালিয়ে যাচ্ছেন। ঠিক আমাদের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় আমাদের নরেন্দ্রও কিন্তু প্রত্যেকটা অঞ্চলে উন্নয়ন যদি বলেন তাহলে প্রত্যেকটা বুথে ঘুরে দেখতে হবে, প্রত্যেকটা অঞ্চলে ঘুরে দেখতে হবে যে কিভাবে উন্নয়ন হচ্ছে। তাই আজকের যে এই বস্ত্র বিতরণ অর্থাৎ কম্বল বিতরণ, এই কম্বল বিতরণ আমাদের দাদার অনুপ্রেরণায় আমাদের বহুলা অঞ্চলে আমাদের প্রায় 3000 কম্বল বিতরণ আমরা করব দাদার হাত দিয়ে, শুভ হাত দিয়ে। আমার নাম उत्तम मिर्धा, बहुला अंचल तृणमूल कांग्रेस सभापति। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पुरुषोत्तम जगन्नाथ उत्कल ब्राह्मण कल्याण ट्रस्ट द्वारा पुरुषोत्तम जगन्नाथ तीर्थ का स्थापना दिवस एवं उत्कल ब्राह्मण समाज का दूसरा वार्षिक महामिलन उत्सव आयोजित किया गया। मंगलवार को मकर संक्रांति के शुभ दिन पर बांकुड़ा जिले के इंदपुर ब्लॉक के रामपुर ब्राह्मणधीर के पुरुषोत्तम जगन्नाथ तीर्थ क्षेत्र में जगन्नाथ देव मंदिर के निर्माण और सामाजिक विकास के लिए इस महामिलन उत्सव का आयोजन किया गया था। महामिलन उत्सव के अवसर पर सोमवार 13 जनवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में कुल 70 रक्तदाताओं ने भाग लिया और नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई आम लोगों ने अपनी आंखों की जांच कर। मंगलवार को इस उत्सव के अवसर पर लगभग 15,000 लोगों की पूजा और नर नारायण सेवा का आयोजन किया गया। इस बारे में इस आयोजन से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि भले ही उनके संगठन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन यह कोशिश की जाती है कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि समाज का भला हो। আমরা এই পরিকল্পনাটা করছি যে মানুষের যৎকিঞ্চিত দান নিয়ে যাতে এটা আমরা করতে পারি, আমাদের লক্ষ্যটি ভালো, যাতে ভবিষ্যতে সমাজের উন্নয়নমূলক কাজ আমরা করতে পারি। সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ কিন্তু সেটায় সহযোগিতা পাবে। স্কুল তেমনি বৃদ্ধাশ্রম, আবার এখানে যে আমাদের দৈনন্দিন যে পূজা অর্চনা হবে সেটার প্রসাদ বিতরণ, এই ব্যাপারগুলো সবারই জন্য অবারিত কাজ থাকবে। আমরা কেবলমাত্র উৎকল সোসাইটি হিসাবে আমরা এটা অর্গানাইজ করছি, কিন্তু অনুপ্রবেশ সর্বসাধারণ যে কোনো কাস্টের মানুষজন। তাই আমরা চাইছি যাতে এই মন্দিরটি আমরা করতে পারি এবং সেই জন্যে সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আছে। আর আমাদের ট্রাস্টের সভাপতি আছেন মাননীয় শঙ্করী পাত্র এবং সম্পাদক আছেন নিশাকর পান্ডা, তিনি উকিল। তাদের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা, তাতে আমাদের এটা করার পরিকল্পনাটা বাস্তবিক হতে চলেছে। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা এটা করতে পারবো এই আশা রাখছি। এই বলে সামাজিক যে আগামী কর্মসূচি, সেই বার্তাটা আমাদের সোসাইটিকে দেওয়ার আছে যে আগামী দিনে আমাদের কেন একত্রিত হওয়া প্রয়োজন এবং একত্রিত হতে গেলে আমাদেরকে কী করতে হবে। মূলত আমাদের এটাই এখন আজকের কর্মসূচি। প্রচুর মানুষের ভিড় হয়েছে, প্রচুর মানুষ, প্রায় 12,000 লোক এসছেন। কোন কোন গ্রামের পাশাপাশি সব গ্রামের পাশাপাশি গ্রাম বলতে ধরুন কুবরাইপুর, টুঙ্গি, আহন্দা, লায়াকডি, রতনপুর, পুরুলিয়া, ব্রাহ্মণডিয়া, প্রতিকডাঙ্গা, পাবড়া, এছাড়াও আমাদের পুরুলিয়ার একদম ঝাড়খণ্ডের বর্ডার বলরামপুর থেকেও লোক এসছে, আর এইদিকে সিমলাপাল থেকেও এসছেন। মানে উৎকল ব্রাহ্মণ কমিউনিটি যেখানে যেখানে আছেন, যেখানে যেখানে আধিক্য আছে, সেখানে সবাই এখানে উপস্থিত। আগামী দিনে কি এখানে কি মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে? আগামী দিনে এখানে আমরা একটি জগন্নাথ মন্দির করতে চাইছি, তার সাথে আমাদের লক্ষ্য আছে একটি বৃদ্ধাশ্রম এবং একটি বোর্ডিং স্কুল। এই যে মন্দির এবং বোর্ডিং স্কুলটি হবে, এটি কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য। আমাদের ট্রাস্টি ম্যানেজমেন্ট আমাদের উৎকল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় থাকতে পারে, কিন্তু এটার জন্য। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।